والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سلام تباريكم سلام إسلاما. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. سورة بعيدة سورة كجالي الحمد لله إسلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربي إسلام ما ترت نقجلت حاجلتهم ودو ربي نقجلت باني خانتان وبليت يا رب ما فيكم نقجلت ورما أكلت عن ما ترجع ربي نهاجر ربي نهاجر أجمل رب الله الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وربي سبحانه وتعالى وإذا جئتم كيف تخافت لنهدينهم إذا نقديتنا إذا نسواتهم سبلنا فرحين لنا نفاتي بربادي كبرى وكل نفاني وان جبتو تكارغم في تجيبو إنما فكاتو بليكي دين كان نمال ربي نوابد دين كان لبئي ودين كان فراوي قدة ربي نوابدو بكاتا درامتي وجاتي كان ما شاء الله ربي نوي ماجفي ربي نها قلتومو مجلس شيخ فهمي وبليك مجلس سنيدة أرقمني جرا مجلس خنا إسكن مكتنغ ويا كاما يتفوف ربي نوابدو علمي ربي تن لكون تكاتا دي وجرتو بليكي نمني برتمو قالالتي دمما تاجرا أني جولو تخينياف darasoota keenyaaf wanni ni dhaamu akka gajja'anii barataniif halkanii guyyaa gajja'anii dhugumaan kitaaba dubbisuu nu barbaachisa obboleen kiyya waan fahamne san ammoo eega sirritti fahamne booda akkasummaasiis ummata barsiisuu nu barbaachisa obboleen kiyya baratuudhaaf bakka qabaachuu qabna ammaasiis yeroo baranne maasiisi ummata barsiisuu qabna alhamdulillah takkammoo yeroo maanta jirtu akka durodoon taane duramma yeroo nuti deemnee barannu hawaasa barsiisuun tokko nu biran jiru ture ifumaaf deemnee baranna malee hawaasan barsiifnu ammammoo wanni bareedduun jirtu tan Sheekh Aadam Tuulaa Rabbiin rahmataa godhuu fi jannatul firdawsi Rabbiin isaanaa qananiisu nu eegalan akka hawaasaas barsiisaa deemtu darasoonni maal waan baratan san aqiidaa akkasuma ahkaamota wantoota garagaraa diin isaanii kana hawaasa biraanis akka gayan maaddaa araashii jaanii namoonni gurguddaanis akka qoodarraa fudhatu duramma darasootuma qofaaf barata malee namoonni gurguddaan qubumaa hin qabu waan baratte kana darasaan ifumaaf walirratti shaaqalti malee ummata biraan ga'uun hin jiru ammammoo wanni sun waan bareedduudha hojiitti hiikamuu qabdi garaan baheetitti hoggaan hin deebi'u obboleeyyan kiyya diin rabbii kana irra laffa'uu nu barbaachisa yeroo laffaanii waan guddoo takka argatuu dandeenya
yoo barannuus laffaatii yoo hojjannuus irra laffa'u. Bakka kanarratti immoo maal ta'uu barbaachisa? Ikhlaasa nu barbaachisan maasiis. Ikhlaasa rabbiif jecha ta'uu qaba baratuun keenya, rabbiif jecha ta'uu qaba barsiisuun keenya. Ittiin beekamaan tokko immoo ati hujummaan teessi haa beeksiftu malee niin beekamaaf cinqamuun hin barbaachisu obboleen kiyya. Suuraa waan jedhan dhukkuba hamaa tokkootiitu mul'ataa jira jechuun obboleen kiyya. Saniifuu bakkatti barannu kana guddisuu qabna. Majlisa keenya ilaa iddoo ilmii rabbiitti baratamtu kana guddifatuu qabna obboleen kiyya. Ni guddifnaa miti? Majlisa cinaa dhaabbannaa miti? Nama diin rabbii cinaa dhaabbate rabbiinis haajaa isaanii baasa. Haajaa keessa rabbii isinaa baasu. Tikaa guddaan keessatti diin rabbii isinaa barsiisu. Diin kana duraanis namni gadhaabee asiin gee. Namni diin cinaa dhaabbate ummatuma keenya. Wallahi diin cinaa dhaabbatanii rabbiin ni dandaya. Guyyaa rakkoo guyyaa qiyaamaa sanillee isin cinaa dhaabbatu rabbiin. Addunyaa irrattis rabbiin diiniin isin haa gabbisu. Akhirattis ammoo jannatul firdaus rabbii isin haa galchu. Saniifuu warra isin keessa diin baratu jiru khaddamaa jirtan maasha Allah. Nama diin rabbii baratu khaddamuu jechuun diin kaddamuu jechuun. Isinis kaddamuu qofa odoo hin taane irraa baratuu qabdan. Baratamaa jiraa miti diin? Akkanuma itti fuuftanii miti? Dhiiraa dhalaadhaan guddaa xiqqaan hayyee rabbii isin haa galchu. دين كان رب واقلت إياك نعبد وإياك نستعين يا رب نتسمى قفا قبرنا سمى قفا قرقار سفنا فاتحة كيسا قراني متي إلا ورى رب مقفا قبر رب واقل ورى نفسيا قبرو متي ورى شيطان قبرو متي ورى فردلتوت شيطانا قبرو متي ورى رب قفا قبر رب واقل yoo isa gabbarre yoo isa gargaarsifanne bakkatti deemu ni geenya obboleen kiyya. Saniifuu sagantaan arraan tana ani isinitti hin dheereysu majlisa keenya majlisa maqaan eenyu majlisu sunna laal maqaanu wallahi maqaa bareedina sunnaa jechuuni karaa rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم خراب يقبض داجان خراب كبوت خية كجيلو كجيل فموتاني سن قبض داجان ورسولنا رسول رجلات ربنا وعبد يرو في جرين خينا خيزة السنة رسول وروجتي ربنا وعبد مجلس خينا مجلس السنة جارنين قد فرنامتي मैं वरिनु गुद्दिफन्ने तनरका बासा माशाअल्लाह शेख औमन्नी के बलेगी माशाअल्लाह दुआ माल जिन्ना नम्मा दुआ उमो गोदा आया अबो कुमार का और कब दंकनत रब्बी नि दंदा बांदिरा ते तो ओलिसनी आकब आमीन ओलिसनी आखास आमीन शमरन के न्या फी akkasuma dargaggoota keenyaas teessan ooluma boo rabbi sinaa guddis diini rabbi sinaa guddis ulamaawotaa fi doktorota rabbiin isin keessaa baasu hunda keessan ulamaawota rabbii sinaa godhu hunda keessan ulamaawota rabbii sinaa godhu ulamaa'ii ta'uu ni beekanii miti maashaa Allah eela baratanii bira rafuudhaa miti itti hojjetu barbaachisa waan baratanitti hojjetanii miti ما شاء الله ربي بكاني سناقو آمين دعائي ما ندور قدمتي ربي سنياكيبل آمين دعوة هدو ندور قدني أن دعوة ماني سنيقو ربي سناقو تسوبو آمين دين ربي برا ايغد عبت ربي ندن دي ربو تيسنون دي ربي سني رائي آمين اوكا سني عبت ربي سني رابوكاس آمين حاجاتي سن تا الدنيا في تا آخرات ربي سني رائي ربي سناقا جيج خاتماتي سر ربي سنا بريج علامنا خيس ربي سنياتك اي خيسا قبا خيسا دين ربي سنا طاهر ربي سنا قل قل لي إما خيسا وان إجهمتو إسلال تون ربي سني راقب حاسدا في حزد ربي سني راقب akkuma diin cinaa dhaabbattan kanatti boo haajaa teessan hunda waan qalbii keessa isin dhufe argadha rabbiin isin haaju
أركض ربي سيناجو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة